walking street of food too much. So today, daytime, no power. Lion. Bro, who need toilet, please tell me. I promise. एक काम करो कल Lion. आगे दिन जिसको माला Have everything free in danger. এই ভিতরে বেঙ্গল টাইগর ଅଛି এটা বেঙ্গল টাইগর कंट्री पार्क এই ভিতরে অଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଛତୁ ବାହାରିଛି ପ୍ରବଳ ଛତୁ 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 ବଣି टाइगर खाऊଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି टाइगर बाघ 1 2 3 4 फोन नंबर ये अच्छे 5 6 7 8 9 10 11 12 12 वो इलेक्शन में जीतेगा ठीक करना सब बंगाल का टाइगर है ना बंगाल का टाइगर है इलेक्शन में कौन जीतेगा ठीक करना वो बैठा हुआ है एडी 7 8टा बाघ होचंती ओके कम नेक्स्ट डेस्टिनेशन टाइगर सफारी वर्ल्ड नेक्स्ट प्लेस switch in the tiger 1 2 3 tiger 4 5 6 7 8 9 10 बाबा बहुत भाग मान प्रबल बाघ शुचे कुंडरे गोटे पानी रे तार पूरा शुच गोटे शुची मला भाया शुची ये शुचंती पूरा 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 जीवा आगर फेर देखा आगर बहुत अच्छा नेक्स्ट देखा चलतु टाटा हिपोपोटामा गंडा सफारी बस खाद्य दौरान गंडा मान दौरान गंडा अंडा हरिण ए खाइबा तांकर आसीथिला दिया होची कौन खाइबा दिया सरीला नहीं तांकर टीम तांकर सफारी बस रे आसतिले खाइते दौरान हरिण मानकू मक्का आनी मक्का मक्का खाइते दौरान कोबी शाग कोबी शाग सेलगंडा मक्का खाइते दिया राइनोसरस हिपोपोटामस
Tomas, bread, muka, bye bye Tomas. Mudah ubin di Thailand. Hah? Mudah ubin di Thailand. Muka dah pinjam. Tata, next destination. হরিণ হরিণ নদীয়ে ধরা দৌড়ন বড় খরা হরিণ 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 ହରିଣ ପାରଉଛି ଆମର ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଟିକେ ଅଟକିଗଲା ହରିଣ କୁଟୁରା କୁଟୁରା ବାକିଂ ଡିଅର spotted deer spotted barking deer ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଡାଳ ପକେଇଦେଲେ ଏମାନେ ଖାଇଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ପୁରା ଡାଳ କଟକି ବସା ବନଉଛନ୍ତି ସ୍ପଟେଡ୍ ଡିଅର ଆଗକୁ ଯିବା ଏଠି ଭାଲୁ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ଭାଲୁ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବେଳେ ଡେଞ୍ଜର ତ ଭିତରେ ରଖା ହେଇଛି ତା ଖାଇବା ଆସିଛି ଖାଇବା ଦିଆହେଉଛି ଏଇଗା ଭାଲୁ ଅଛି ଆଗରେ ଦୁଇଟା ତାର ବାଟ ଦିଆହେଇଛି ତାର ବାଟରେ କରେଣ୍ଟ ତ ସେମାନେ ଆସିପାରିବେନି ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ଭାଲୁ 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 ମକା ଖାଉଛି କାଉ ମକା ଖାଉଛି ଗଡ଼ିକିରି ଏଇ ତାର ସାଇଡ଼ରେ ଦିଆହେଇଛି ତାଙ୍କର କରେଣ୍ଟ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଆସିଲେ କରେଣ୍ଟ ଖାଇବେ ସେମାନେ ପାଖକୁ ଆସିବେନି ভালো পাবো না আছে keep doors and windows closed dangerous area next देखिबा सफारी next सफारी big भालू गछरे डेरी करी बसी होछि देखा घुसी होती घसी होता ये भालू वाटर बॉडी फॉर व्यूअर next जंगल मांस गछ भरपूर लगा का मईसी भाया देखा टाइप पंडा पंडा मयूर से दुटा मयूर बसी मयूर कैप बुफालो एटा कैप बुफालो कादो कर सारे रोही अवस्था ना
ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଥରେ ଆଗକୁ ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଦେଖିବା। ହ୍ୟାଲୋ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା।